Eight din. Ka-intense ako. Isa pala. Baka 8 kaya mananalo dyan. Hindi. Pag mawala ng pag-asa, keep ako. Sige. Good. Go. See you there. Hindi maganda. Ikembot? Sure. Okay. Ball 1. C6 mayroon sa race kasi later. Shoot that kagad. Yan na. Sige na. Malaki. Top na. Go. Sikro, Mando. Draw. Malakir is black yun. Black source. Pero land lang. Siguro, yung blue side na lang. Sure. Labas ka na lang. Sige lang. Sure. Go ahead. Storm card. Go. Titigan. Wala, kasi ako may babae. Parang luging ako. Yun pala yun. Luging ako sa titigan eh. Ano ako? Draw 3 sa akin. Draw 3. Draw 2 mo. Draw 2 pala. Draw 2. Sure. Yak! Walang lupa. Go ahead. Fetch. Sure. Wala tayong buhay pala. First mo pa lang naman yun. First pala. Hop. Consult na kicked. Consult kick. Sige. Wait lang. Siguro, i-dings ka na lang siya. Pwede pa rin siya magmana, di ba? Kefka. Sa atin, tinanong. Sige. Fetch now. Babasa ako. Sure. Haste. Attacks. H flash with or haste. Treasure. Tap treasure. Resistant damage. Sonic lang. Plus one mo. Doc, question. Pag nag-random duplication ng March of Otherworldly Light, alin ang may sa anong exile niya? 1x lang. Kung ano yung X niya? 1x. Yung color X. Or 2 lang. Or 2 lang na exile. Ano ko ba PSP? Yeah, it's good. Force of Yun. Force of natin gamit lang sa Scarlet. Chance. Draw 2. Snap or true?
snuff out ka na. A4. 5 siya, 5 ba? Destroy yan. Destroy. Destroy. A4 life. 4 life Sorry. siya. Hindi, okay lang. 4 life. Go. My computer. Draw. Parallax goods. We'll go ahead now. Combat? Sige. Okay, sir. Agila. Go lang. Draw. Invasion at close ang tactical ulit. Puro ganun na nangyayari. Charming's Country. Sorry, 3 na lang to. Yep. Casting. Kailangan mo kumuha na. Plus 2 pa rin. Dalawang card. Combat. Sa'yo, pero blend ko lang. Unless A4 na lang. Unless Go. Makahawak eh. Isang lupa lang. Take 5. Enough day. Three plus 2 pa rin. Before damage, Iron ko lang. capture. 2. Sa akin, 3. may creature, may Creature. instant, and land. 4. Same So, lang. enchantment ako. Yeah. So, 4. Sa'yo yun. Take 4. Take 4 sa'yo. 15. Tapos, fetch. Yeah, fetch. Oh. Next Take 1. na, 14. 14. Go. those two. Survey. Okay, nice. Survey lang. Relax, relax. 1 card na lang. One na lang. Okay. Go. Survey lang. Go. Cards yun. Dalawa. Concept lang. Go. Yeah, except pa rin. 6. Casting Marco. Casting Marco. Ito natin. Wala na itong nakuha na eh. Go. 12. Tapos, screening ko na si Tyler. Take 3 ulit. 3. 12, 9. Yeah. Go. Oh, cards na. Mm-hmm. Troll. Troll. Hard castle. Sige na. Ito naman yung ginawa niya. Good? Ba't naman? Ba't ganun? Pangit talaga nito, hindi ko dapat may nilito. legend. Dalawa.
Benevolent. Forest Steel. Oo nga, hindi na siya maganda. Oo nga, hindi nga maganda. Parang hindi... Pangit top deck. Kaya po. Ilan siya? 4, 4, 5? 4, 6 kasi may plus 1 siya. Tama. Tapos magka-trigger siya. Pick lang So siya. siya ngayon 5, 4, 5, 5. Top to 4. Fetch siya. Down to 3. Ang cards in hand. Wala na. Tap. Keep. Kita ko na yun. Changes. Wala na to, no? Wala lang bubunot eh. Gusto ko talaga yung ginamit mo na yun. Gusto ko yan. Oo, lakas ka niya. Kailangan ko yun. Lakas ka. Super ano yun, Super menace. Down to 6. Ilan ba si Firebird kanina? 5 na siya ngayon. Meron kasing artifact. May artifact ka na. Ay, may sorcery key. 4 siya kanina eh. So, ngayon wala ko. Ngayon 5 siya. Mababa siya 5. Magda-down to 1 ako. Down to 1. Sige, sige. May enchantment naman na dyan eh, no? Meron na. Wala naman siyang evasion na. Wala eh. Go. Wala pa naman. Sana bumunot ng detective. Go. Sige. Yung damage. Sa'yo. Down to 1. Go. Tactic tayo. Decking skills. Ano bang gusto mong makuha? Bolt? Wala ka naman haba eh, no? Meron isa. Ano, isa pa. Counter yan. Pagpili tayo. 18 ka. Mother yun ah. Tingnan natin. Actually, depende sa ano. Pendon. Uy. Hindi, wala. Counter band. Oo, backup negation. Oo. Kaya pa. Sa commando. Ilan puwet niyan? To 5-6. Wala. I-force mo na ko yun. Making 3. 5-6 siya eh, no? Oo. So, trample 1 lang. Super menace eh. Ano eh, trample 1 lang eh. Oo, trample 1 lang. Kasi ano to eh, trample 1 lang. Yeah. Super menace. Super menace. Super menace. Ay, maganda si Cory. Tanggal siya sa list. Super menace. Yun, sagot. Tsaka, actually, wala na rin. Hindi ako pwede mag-combat eh. So, Hindi, tama lang yun. Hindi, kung nakalusap yung Peldon, GG ako dun. Kasi Oo. 3 damage yun, trample 1 eh. Yan, nakakto eh. Sakto yun. Tataba kasi si Peldon. Taba sa Peldon eh. Yan nga eh. Wala akong choice dun. Trample na nga pala siya, Cory Steel mo nga pala. Maya ka. Wala na mabayan. Ano standing nila? Hmm? Anong standing? Wala, gusto na ako. Parehas lang tayo. Ano ko lang ito Ako kasi. may, tinitik mo lang. Oo. Magandang, hindi, piling ko, mamaya. Siguro maganda nga yun, para siyang Satya. Nagsatcha na kasi ako eh. Ah. Okay lang naman din, actually. Parang ganun. Nagsatcha talaga tsaka Aragorn Yung talagang, Oo, so venture naman sige. Jeskai. Oo. Jeskai. Ako, Gulgaano talaga eh. Ano to? Yan. Ito, Big sis. Great sis talaga yung, kaya, yung nag-great sis.
Sobrang ganda eh. Ulit. 5-5-6. Okay. Ganda na ako. Sige, sige. Keep going. Sir. Ay, Kini. Sige, dyan siya. Pedro. Kita. Pasilip lang. Sige, sige. Silip lang. Silip lang. Anong ano natin? Yan, yan, yan. Uy, okay. Tapos tonsils naman oh. Sige, good sa akin. Sige, draw ka? Okay. Yun nga ba, team mo, maghanap ng Go. Sila mag-aantok na. balance lang. Brainstorm. Sige, go. Ganda naman nun. So, may fence na. Yun ba? Sorry. Kailangan may 2 cards. Tapos fetch na lang ako. 19. Pwede mo sabayan? Sabay Sige, ako. sige, Sabay sige. ako. Mas tayo po. Hindi, may blue. Mas tayo po sa tayo po. Survey ba yan? Survey. Sa survey. Survey mo na ako. Okay na naman. Guy. Tingnan na. Three. 4. May creature na. 4. 2. Solid siya. In 4. Wala ka pera ba? Touch pa lang. Tsaka yung gitax no? 21. Sige. Pag pinasa mo, walang silbi yan. Sonic lang. Yeah.
Gain 1, Hindi ba related? lipat lang. Sige. Ay, 4. 4, no? 2017. May tula. 7 na, Card si Terza. Anytime na mag-search, mag-prime time na. Asam na naman, problema na naman. Consist mo na ako. Wala pala akong choice. Yes, let's do it. Tapos... Drum anime. Sure. Solitude. Sorry. Game 3. Yes, 23. So, yun na siya ngayon. 2-2. Yes. Tulog, Black Mountain. Bounce ko lang sa Solitude. Response. Volt ko na. Ay! Bounce sa Solitude, no? Bounce, destroy ko na si Guide of Souls. Response sa Solitude. Alright. Steph. Discard yung Creature sa akin yun. Solitude. Grot. Go ba? Sure. Combat. Trigger on the stack. Trigger on the stack. Exile, parang journey to know. Parang Nice nice. lang ata. Counter spell. Yeah, discard mo na ako. Wait lang ah. So, 7, 16. draw 1. Yung discard ako. Picture. Go. Ano to? Yung energy. Energy. Yeah, good lang. Sigat! Trigger. 1 to 12. 4, 5, 6, 7. Choose a trans kasi also. Isa sa kanila ay card. Titignan ko lang to. End step. Oh, sige. Pile! 216 ka. Sakit naman ng to. 7. Ay! Oh, ba? Ganun ba? 7. Discarding. Discarding. Lion. Searing Blade. 3 damage lang to. Kaya ako na Torak. Na hindi kick. Grabe naman dyan. Hindi ba lumabas? Faster. Grabe yun. Searing Blade. Tapos 5 damage. Gusto mo, ito lang. Yun ang potential damage. Ako, 4, 7, 8, 9. 9. May bolt Isang na. isa sa kahit Call against ko. Balik ako ng Chaos Defiler. Chaos Defiler, tsaka 2 damage. Down to 9. Tanawa ako yung mga side. Ayan na yata. Yun na yun, kasi Chaos Defiler. Nice game, nice game. May kupay mo sa agro ah. Lumabas yung tempo.
Kanina wala, puro control yung hawak ko. Kanina puro counter lang. Ay, babasto yun. Ito yung